Hey, buenas noches. Buenas noches. Good night. Good evening. De nuevo aquí juntos, again together. And today for bodies, hoy para los cuerpos. Y vamos a estar hablando de cuerpo, de cómo el cuerpo nos habla. So we are going to talk about bodies, how bodies talks to us. Y estamos aquí yo, Enric y Kalpana, los dos, ambos somos facilitadores de 3 días de cuerpo. Y estamos muy contentos de poder compartir con vosotros este Zoom. I think I'm just translating also for other people that is not Spanish speaking. Yeah, so we are so excited to be here with you guys. Yes. Good night. So welcome. Welcome everybody. How is your body doing? That was the question of the Zoom. So maybe it's a question we can start with. ¿Cómo está tu cuerpo? Esta es la pregunta y este es el título de este Zoom, así que podríamos tal vez empezar con esta pregunta. How's your body doing? And are you listening it? ¿Estás escuchándolo? ¿O lo oyes? Yeah. Are you listening to your body? Or are you listening to your mind? ¿Estás escuchando tu cuerpo o estás escuchando tu mente? Ileana says, mine is hungry. Iliana dice, el mío está hambriento. Nice. Lea says, Spanish lessons and body talk, love you guys, thank you. Yeah, I agree. I'm also learning Spanish while we have the Zoom. How does it get any better? Lea dice que clases de español y también conversaciones de cuerpos. Los amo, chicos. Gracias. Yes, how fun can be. Yeah. How many of you feel that when you were born, the manual about your body got lost in your mother's body and you never got it? ¿Cuántos de vosotros os sentís que cuando nacisteis el manual de vuestro cuerpo se perdió con vuestra madre? So everywhere you've been looking for the manual of, like when you buy a machine, you always get like a manual how to use it. Que todo donde estéis buscando, tú sabes, como cuando tienes una máquina y recibes el manual de instrucciones. And where have you been treating your body like a machine that needs a manual? ¿Y dónde has estado metiendo tu cuerpo como si fuera una máquina que necesita un manual? Interesante. Interesting. So also you are so welcome, guys, to ask your questions also. Yeah. Sois súper bienvenidos a hacer vuestras preguntas. ¿Y cómo es para vosotros esto? O sea, ¿conseguís oír el cuerpo? I'm asking you guys how is it that for you? Can you listen to your body? Can you hear your body? Because this is a big topic. Esto es un gran tema in classes about, or also in Zooms, and people saying, yeah, but I have no clearance. Es un tema que mucha gente es, sí, vale, pero no tengo claridad con lo que el cuerpo dice. Leia is saying, my just wants to sleep these days a lot and some pain here and there. Lea dice, el mío solo quiere dormir estos días y algún dolor y por aquí y por allá. And a lot of times when we are going through change, our bodies might want to sleep more. Sorry again. I said a lot of times when we are going through change, our body might want to sleep more. Y muchas veces cuando estás teniendo un cambio, tu cuerpo quiere dormir más. You know what I'm talking about, right, Enric? ¿Sabes de lo que estoy hablando, no, Enric? Yes, sí. And sometimes we make this tired, sleepy thing wrong.
Y a veces has hecho esta cosa de cansado, estar dormido, como algo incorrecto. But it's like, why would sleep be wrong? Pero ¿por qué dormir tendría que ser equivocado? Are you listening when your body wants to sleep? ¿Estás escuchando cuando tu cuerpo quiere dormir? Yeah, and this applies to many other things regarding to bodies. Y esto tiene que ver también con muchas otras cosas acerca de los cuerpos. Oh, yeah. If your body is tired and you allow yourself to rest and sleep, would you have more ease? Si tu cuerpo está cansado y le permites descansar y dormir, vas a tener más facilidad. Do you do that, Enric, when your body is asking for sleep? Do you resist it or do you allow it? ¿Tú haces esto, Enric, cuando tu cuerpo te pide para dormir o lo resistes o lo permites? So when you were saying that, I was already thinking about me, how I follow my body without judging it. Y le digo que justo cuando ella hablaba de esto, pensaba en mí cuánto permito esto. And I would say that today it happened because just before this call, I was resting because my body was somehow changing, and I had like really an intensity and a huge demand of my body to rest. Y digo que justamente antes de esta llamada, mi cuerpo me estaba doliendo o estaba realmente necesitando descansar. And what I would like to say is that for me, it's incredible because I'm not really sick or having many difficulties with my body. But when my body really asks to rest, even during the day, so sometimes it's just like a few minutes or 1 hour or something like that, and it's like complete releasing, restoring, reset, renewing everything. Y digo que para mí, cuando mi cuerpo me pide esto, e incluso a veces durante el día, es a veces incluso unos minutos o 1 hora o poco tiempo, y hay realmente una sanación, una liberación, un reset, ¿no? Un reinicio con mi cuerpo. Yeah. It can really be like a rebooting. Puede ser realmente como un reinicio. The other day I love to do this what I call power nap. Es lo que yo llamo una siesta potente, de potencia. Like 15, 20 minutes, and it's like you wake up and you're like, where am I? Who am I? And then you're like ready to go. Unos 15, 20 minutos y luego te levantas y dices, ay, ¿quién soy? Pero luego estás lista para ir. Yeah. Someone says, yeah. I love nap. I love a nap. Dicen, me encanta la siesta. So maybe so Tanya is saying, mine is tired and expresses some pain in the right arm, which doesn't go away. Ajá. Oh, yeah. Dice Tania, sorry, I'm relaxed. You're like, oh yeah, I'm also translator today. Dice, el mío está cansado y muestra un dolor en el brazo derecho que no se va. So is it not going away because there's an awareness you have not yet received? No se va porque hay una conciencia que no has recibido aún. Like a lot of times what looks like pain is actually an awareness. Porque muchas veces lo que parece ser dolor es conciencia. And then we want the pain to go away. Y luego queremos que el dolor se vaya. And then the pain doesn't go away because we're not receiving. Y el dolor no se va porque no estamos recibiendo.
oof. It's like, oh, how much of this, so much awareness now about this, about how much pain are we holding. Y esto es, wow, potente ahora, ¿no? La conciencia de cuánto dolor estamos sosteniendo, Yeah. que no estamos permitiendo recibir. It's like somebody's ringing the doorbell in your house, and then you're like, why are they still standing in front of my door? Because you didn't open the door? Como alguien que viene a llamar a tu puerta y siguen llamando. ¿Cómo es que siguen llamando ahí? Y tal vez es que no has ido a abrir la puerta. So did you open the door to receive awareness from your body? Abriste la puerta para recibir conciencia de tu cuerpo. And like you said, like we seem to be holding on to so much of this, right? Parece que hemos estado sosteniendo bastante en esto. Yeah, and I like the space that is now here being created with bodies. Me gusta mucho el espacio que se está creando aquí con los cuerpos. Getting relaxed. Una relajación. Sí, porque and something that I have learned also through the body classes and the body access body processes is exactly the space, to be space and not. And when you got something big with your body and your life, it's always about space, not just about oh my god, like like really significant. It's like, oh fuck, I don't know what's going on, but it's okay. Have a space. Yeah. Algo que he visto en las clases de 3 días de cuerpo y con los procesos corporales es acerca del espacio. Ni siquiera es a veces como algo tan significativo de he obtenido esto, lo otro. Es de repente tienes espacio y eso es fenomenal. That's huge what you're saying. Esto es grande lo que dices. Because like how much do we feel that we have to get it before we can receive whatever that change is? Porque ¿cuánto creemos que tenemos que pillarlo antes de poder tenerlo? O sea, entenderlo. Instead of just being like, I don't know, and actually who cares, and allow the space. En lugar de decir, no lo sé y qué importa, y permitir el espacio. It's just so much more relaxed way of being with it. Es mucho más relajante cuando puedes ser con ello. So if you guys would actually not have to figure it out, but allow the space and be with it, could you have more ease? Y si, chicos, no tuvierais que entenderlo, pero permitir el espacio de ser, ¿tendríais más facilidad? Yeah, and it's incredible how right now it's in this class or free class, Zoom, it's being created that, and it's not just about us, it's also the topic and the body is showing us something. Es fenomenal lo que está pasando ahora, que no es solo en este Zoom, ¿no? En esta clase gratuita, no solo acerca de nosotros, sino es acerca de lo que se está creando ahora, lo que los cuerpos nos están mostrando. Y eso es lo que seguimos nosotros también a la hora de facilitar. And that's what we are also following when we are facilitating. It's not a plan. No es un plan. No? Oh. Free has a question. I like, oh, sorry, Enric. No, it wasn't in our schedule. Exactly. No estaba en nuestro programa. Yeah, go on with the question. Well, Pri is asking, how do we ask for more space and ease without going to a conclusion? Pri dice, ¿cómo pedimos por más espacio y facilidad
sin irse a la conclusión. How do we ask would be like, just ask, hey, can I have more space? Can I have more ease? ¿Cómo pedir? Preguntar sería simplemente decir, ¿puedo tener más espacio, más facilidad? And if you are going to a conclusion, just poke and pot it and turn the conclusion into a question. Y si te vas a la conclusión, pues haz poke y pot a la conclusión y convierte la conclusión en una pregunta. I like that one, to convert the question the conclusion into a question. Me gusta esta, de convertir la conclusión en una pregunta. Wow. When I learned this whole thing with questions, when I started Access, Cuando aprendí todo este tema de las preguntas, cuando empecé con Access, I started to play with it. I started to notice every time I made a conclusion, and I asked myself, how can I turn this into a question? me empecé a dar cuenta cada vez que me hacía una conclusión y empecé a jugar y a preguntarme cómo puedo convertir esto en una pregunta. First of all, I was like, holy shit, I'm doing a lot of conclusions. Al principio era, ostras, estoy haciendo un montón de conclusiones. Ostras. And then I wasn't judging it. I didn't know to say ostras, but I was like, oh my God. And then I was like, let's play with this. Let's use this information and go away from conclusion and change it. I can't translate what you said, sorry. I It's got okay. distracted with the ostras thing because No swearing in Spanish if you're not Spanish speaking. well, you said oh my God and I said ostras because I could say ostia, but ostras is like yes, the soft allowed official soft word for ostia, and it's not oh my God. So, oh my God. I know it's not oh my God. No. Digo que me he distraído y no he podido traducir porque estaba con lo de ostras, que le ha hecho gracia, y le he dicho que ostras no significa oh my God, que ha dicho ella que es Dios mío, pero iba a decir hostia, pero me ha salido ostras. So ostras, what if you can look at your conclusion and instead of getting stuck at ostras, turn it into a question? Yeah, I can translate that. Sorry. Okay, so what can you translate? No, what do you want to say? Something different, because Say something different. No puedo traducir esto, diría algo diferente. And so everywhere you are looking for the right question to ask that will change everything. Vale, yes. Todo lugar donde estás buscando por la pregunta correcta. Let's destroy and uncreate it. Vamos a destruir y descrear todo eso. Right, wrong, good, bad, pot, on, ice, pues enviamos, acertado, equivocado, bueno, malo, poquipotos, no cortos, chicos y más allá. And so if one question isn't working, play with another question. Y si una pregunta no está funcionando, juega con otra pregunta. It's also a lot of times that one question brings you to another question. It's a bit of discovery. Y muchas veces es que una pregunta te lleva hacia otra pregunta. Es un poco acerca de descubrir. I like that one. Me gusta esta. Because many times is, you are starting with some questions or tools, but that doesn't mean that you're going to get the whole thing. Me encanta esta porque muchas veces estás con algo y empiezas con una pregunta, con una herramienta, y no significa que esa herramienta te va a dar como todo lo que estás buscando, toda la conciencia. And also it's a bit like you're using the wrong key, but that doesn't mean the key is wrong. It's just not the key for that hole. Y es que puedes estar usando la llave equivocada, pero no significa que esa llave esté equivocada, simplemente está equivocada para ese agujero. But it gives you information. Pero te da información. Yeah. And sometimes it's just you get the information that is not the tool to use because it's not exactly. And then you try with others. Sí, y muchas veces es simplemente te da la información de que no es la herramienta adecuada y simplemente luego pruebas con otras herramientas.
And it's what you said, it's not that it's not, the tool is not working. So it's also good for you not to make a conclusion of, oh, this tool is not working anymore, or it's not working for me. Yeah. Así que es importante eso, que si no funciona, no hagas la conclusión de que esa herramienta no funciona para ti o ya no funciona. Yeah. Whereas instead of that, you can do the question, oh, what tool can I use here? What question can I ask here? That's I love that maybe one. my preferred tool when I don't really know how to change something. And then I say, okay, so what questions or what tool is going to work? I love it. Y lo que puedes hacer ahí es hacer una pregunta que es, hey, ¿cuál es la herramienta o cuál es la pregunta que va a funcionar aquí? Esta me encanta y es la que uso cuando hay algo que no realmente no sé cambiar o no puedo obtener algo diferente. That's such a cool question. Nicolette, you don't- oh, sorry. Sorry. No, go for it. No, no, go you. You go, you go, you go. No, 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 you. No, no. So, No. okay, I'll go. It's also where when you don't you might have an idea that you have to be super aware to hear your body, and you have to be super aware to get how to be with your body. Es como esa idea de que tú tienes que estar súper consciente con tu cuerpo y súper consciente de cómo se oye tu cuerpo, cómo lo oyes. You just have to be willing to ask a question. Tú solo tienes que estar dispuesta a hacer una pregunta. And as simple as, hey, what question can I ask? You don't have to be very smart to ask that question. Y puede ser tan simple como preguntar, hey, ¿qué pregunta puedo hacer? No tienes que ser tan inteligente de saberlo. Yeah, what if it's not about your reference and judgments about how smart you are? Exactly. That the tools are going to work and the ease with your body is going to show up. Yep. Fuck, now how can I translate that? Go for it. Y digo, sí, que es... I can't remember this. No, it's not about... Maybe Liana, that is there. Did you got the question? She's No. like, no, I'm relaxing, dude. Okay, you can say it again, Kalpana. If you... No, I think you said something like... something like, what if it's not about how intelligent you are? Sí, thank you, gracias. Uf, ¿qué tal si nos eso, acerca de lo inteligente que eres, lo capaz que eres de oír tu cuerpo? Wow, so how many of us are judging ourselves for not being able to understand or get our body? Y que cuántos de nosotros nos estamos juzgando por no estar siendo capaces de entender o escuchar nuestro cuerpo. And with the judgment, we actually close the door to hearing and communicating. Y con el juicio cierras la puerta de escuchar y comunicar. Yeah. And then if you just go like, I don't have to be smart, I just need to ask a question, you can relax. Claro, y si luego vas a eso de, hey, no necesito ser tan inteligente, simplemente hacer una pregunta y relajarte. Wow, I like that. Me gusta esto. All of life comes to me with ease, joy, and glory. Todo lo que pasa en mí con facilidad, gozo y gloria. Yeah, but it's really an awareness. Because there is so much there, you know, so much conclusions, judgments about you being able or you being smart. It's like you think you are not smart or you are not doing it well. You are not good on that. You don't get awareness, you don't hear your body. You just suck. Sí, así que hay mucho en torno a este tema porque hay mucho juicio y conclusión acerca de que no eres inteligente suficientemente y no puedes escuchar tu cuerpo, no puedes hacer las cosas bien. And everything that is. Yeah. Y todo lo que eso es, lo vamos a destruir y descrear. Vamos, right, wrong, good, bad, only, black, box, shorts, boys, and beyond. Yes. Yes.
And Nicoletta says, it's getting even better. We don't have to be that intelligent. This brings so much ease. Nicoleta dice, se está poniendo aún mejor. Ni siquiera tenemos que ser inteligentes. Esto trae mucha más facilidad. And Christina asks, I think maybe there are many other questions. Yeah. Not following, we're just frying our brains also. Y creo que hay muchas más preguntas, pero es que estamos friendo hasta nuestros cerebros. Yes. But I'm going to cerebros. fried cerebros. Fried I'm brain. going to read the next comment and then we check also the old ones. Yeah. Voy a leer el siguiente comentario y si acaso luego repasamos los anteriores. El siguiente comentario dice, ¿cómo conjugas esa relajación con la vida normal? Wow, muy buena pregunta. How do you conjugate? I don't know if it's correct. It's in English. Create, maybe. How? Or bring together. Bring together. Yeah, how do you bring together relaxation with your normal life? With normal life. Wow. Wow, such a good question. Well, everywhere you think the access tools are not for your normal life, but for your abnormal life. Todo donde crees que las herramientas de Access no son para tu vida normal, pero sí para tu vida no normal. Or for your like in the class, but not in your life. O tal vez así como para la clase, pero no para la vida. Can we destroy and create that? ¿Podemos destruir y descrear eso? Yes. Yes. Right, wrong, get better, online, pod, fuck, shorts, boys and beyonds. Podemos destruir eso, pop, pot. Ya entendéis, ¿no? El aclarador, no hace falta que lo traduzca. What does relaxation look for you like for you? What is relaxing for you? ¿Cómo se ve la relajación para ti? ¿Qué es relajarse para ti? Will you follow that? And you can choose that always. Doesn't matter where or when or how, you know. Y puedes elegir esto siempre, no importa cuándo o cómo. ¿Dónde? She's writing something, but I don't understand. Sí. Desconectar. Disconnect? Sí, disconnect. She said, oh, it hurt. It hurted. Hurt. Desconectar. Disconnect. Is that relaxation? Dolió. ¿Es esto relajación? Can you only relax if your internet is off? Oh, offline. ¿No puedes relajar si tu internet está apagado? Cristina pone, fuera de línea. Can you just relax because you choose it? O puedes relajarte porque lo eliges. Yeah. Yeah, I really like this question because it's like maybe a big thing for every one of us. Me gusta mucho esta pregunta porque creo que es una cosa grande un poco para todos, ¿no? And it's this like having the magic and then trying to, you have like the magic thing or the magic life or creation and then you have the normal life. Yeah. Es como que tienes lo mágico y luego es como que tienes la vida normal. And this is terrible somehow. Y esto es terrible de alguna manera. If you would relax, would you have always magic life? Si te relajaras, ¿tendrías siempre vida mágica? Is that allowed? ¿Está esto permitido? Will Sí. you allow it? Will you allow it? ¿Tú lo permites? ¿Lo permitirías? Can your life be magical when others are choosing normal? ¿Puede ser tu vida mágica cuando los otros eligen normal? Sí. Sí.
Good. So there is a lot of questions. I'm going to read some. Hay muchas preguntas, voy a leer algunas. Well, I will just put on the last one. Vamos a ver la última de momento. Any tips on getting your body to stop processing the vaccines in other bodies? Mine has been doing that dynamically for weeks. ¿Alguna recomendación para parar de sanar o procesar las vacunas de los otros cuerpos? El mío ha estado haciendo esto dinámicamente por semanas. So, do you have any point of view about vaccines? ¿Tienes algún punto de vista acerca de las vacunas? ¡Au! Sorry. Can we just try and create everything this brings up? Yes. Right, wrong, good, bad, all nine pot pop shorts, boys and beyond. Ooh. And why would you have to help other bodies or heal other bodies with the vaccine? Why couldn't you allow to other people to die or get bad? ¿Y por qué tendrías que sanar a los otros cuerpos con el tema de la vacuna? ¿Podrías permitirles morir o ponerse mal? And everything that grows up. Right, wrong, good, bad, all nine pot pop shorts, On boys purpose. and beyond. Yes. I wish they would die. Dice, desearía que murieran. So are you Why killing are you yourself trying for them? de ti para ellos? Y yeah. You wanted to say something. Yeah, but what you said is also the energy I was wanting to say. Oops, parece que sí. Seems I am. So what energy is required for you to be? I've been the most killing energy I ever been before. Since this stupidity, corona stupidity. Really. Stupidity pandemic. Stupidemic, you know, stupidemic. Stupidemic. Of that. Y digo que he sido la energía asesina que más intensa que he sido hasta ahora, durante este tiempo de la pandemia, de la estupidemia. O sea, ¿cuánto se requiere, no? O sea, ¿qué energía se requiere de ti? What energy is required that you can allow to be that without a point of view? And when you just totally allow it, it's not a fighting thing. Y si permites esa energía o cualquier energía, no es una cosa de lucha, es que permites. And I'm wondering, Karen, are you willing to be exit stage left? Me pregunto si estás dispuesta a ser la salida por la izquierda del escenario. Are you willing to be that energy? ¿Estás dispuesta a ser esa energía? That invites bodies to choose if they want to go or not. Que invita a los cuerpos si quieren ir o no. Instead of destroying your bodies for others. Y en lugar de destruir tu cuerpo por los demás. But it's really a lot of killing energy, like is the death energy, and this corona thing, it's a lot going on, it's a lot of that. Y para mí es realmente algo acerca de la energía del asesino y la energía de la muerte, y con este tema del corona es prácticamente todo acerca de esto, del morir, matar y la muerte. So what killing energy have you been unwilling to be? ¿Qué energía asesina no has estado dispuesta a ser? That if you would allow yourself to be it, que si te permitieras serla, would allow you to be the killer of stupidity that you truly be. te permitiría ser la asesina de la estupidez que realmente eres. Yeah, that's what I've been doing. Asesina. Esto es lo que he estado haciendo. So,
how much more aware can you be that you are a stupidity killer and you are not acknowledging it? So, ¿cuánto más consciente puedes estar de que eres un asesino de la estupidez y no eres consciente de ello? So everywhere you are a stupidity killer, but you're pretending to be a stupidity savior, can we destroy and uncreate it? Todos los lugares donde eres un asesino de estupidez en lugar de un salvador de la estupidez, lo vamos a destruir. Right, wrong, good, bad, all nine part pictures. Wow. Mm. Wow. Let's do another question, maybe. Yeah, you want to go up? There's some Spanish Yeah, questions. some questions. Let's do this one. Laura dice, he hablado con mi cuerpo hace un tiempo y me dijo que estaba dispuesto a recibir la vacuna. Sin embargo, ahora he tenido secuelas y le he preguntado si podría ser con más facilidad, pero aún no me siento que sea de esa forma. I have talked to my body a while ago and he told me that he was willing to receive the vaccine, but now I had some effects and I asked if it could be easier, but I'm still not feeling it that way. Ooh. And this is a thing that many people is with that. Y esto es un tema con el que mucha gente está. Are you allowed to have it ease with the vaccine while everybody is not having ease with the vaccine? ¿Tienes permisión de tener facilidad con la vacuna cuando nadie más lo tiene? And how many judgments are you having about your choice? ¿Cuántos juicios tienes acerca de tu elección? And how many judgments of others are you perceiving? ¿Cuántos juicios de los otros estás percibiendo? Es dilema, right? Dilema. Wow, that's Dilema de la distracting. vacuna. My God. Oh my God. Dios mío. Vamos a estudiar Hostia. Hostia. Let's just try and create all of this. Laura. Sí. Sí. Right, wrong, good, bad, all nine pot box shorts, boys and beyonds. It could be a topic for a class, you know. No. Laura, if you can have the RNA body process, it will be really awesome for your body. Dije que podría ser el tema para una clase. Kalpana dijo que no. Y dice, hey, Lara. ¿Clara o Karen? Laura. Laura, yes. Yeah. Podrías correrte el proceso del ARN, un proceso de Access, no sé si lo conoces. You can find somebody in your neighborhood to run it on you. Busca a alguien cerca de ti que lo pueda aplicar. And this applies to everyone here. Yes. Y esto también aplica a todos los que estáis aquí. About this thing, about having some difficulties, some intensity with this vaccine thing. Todos los que tenéis alguna intensidad, alguna cosa con este tema de la vacuna. But also, what if you can be aware and you don't require like a miracle for you to have ease with that? ¿Qué tal si puedes ser consciente y no requieres un milagro para tener facilidad con todo este tema? Because awareness will give you ease and freedom. Porque la consciencia te va a dar facilidad y libertad. So what are you aware of that you are not willing to acknowledge it? ¿De qué estás consciente que no estás dispuesto a reconocer? For me, I have so much ease with that, really. Even it's like the shittiest moment or really strange days. Yo tengo realmente mucha facilidad con esto e incluso siendo unos días un tiempo bastante complejo.
Might that be connected to the fact that you don't judge it? Sorry again? Might that be connected to the fact that you do not judge it? ¿Puede eso estar relacionado con el hecho de que tú no lo juzgas? Yes. I mean, I do have my judgments or my points of view. Bueno, tengo mis puntos de vista y mis juicios. The less we judge it, the less points of view we have, the easier it gets. Como menos juzgamos, menos puntos de vista y más fácil es. What I mean is that it's not that I had ease all the time. Yeah. And I do have my points of view, and there are some points of view that I don't want to get rid. That you love. That I love. Mwah, mwah, mwah. But, hey, you can have a space about what works for you. Yeah. Digo, sí, hay puntos de vista que no quiero dejar ir o que no necesito dejar ir. Y hey, puedes también estar bien con lo que funciona para ti. Mm-hmm. As long as you have space and also you go through that and look for this no judgment or space with that. Tanto cuanto estás dispuesto, pues eso, más allá de eso y a tener un espacio con eso. Y esto también es acerca de confiar en ti. And this is also about trusting you. Because many people is having really hard time because they are having doubt. Yeah. Mucha gente tiene realmente mucho problema porque tiene duda. And they don't trust their bodies. Y ellos no confían en sus cuerpos. The body is weak. Porque el cuerpo es débil. No. Meow, No. meow. Lie. This is a lie. No shit. Because it's heavy. Yeah. Es una mentira. Es una mentira porque es pesado. Exactly. If you allow your body to be magical, would you require anything or need anything? Si permites a tu cuerpo ser mágico, requieres algo realmente. To create more ease. Para crear más facilidad. This is the time to be magical, you guys. Este es el tiempo de ser mágicos, chicos. Yeah, the time of seeing the magic that our bodies are. Momento de ver la magia que nuestros cuerpos son. And so again, like, well, I just want to say something. There's a lot of judgment about this thing, you know, about what the fuck you do. If you do a vaccine or you don't do it, or what the fuck are you choosing? And what if nobody can judge you and you can just choose whatever, but choose whatever works for you? Y hay, perdón que vaya de nuevo con esto, pero hay un montón de juicio con este tema de qué haces, qué carajo haces, te vacunas, no te vacunas, qué eliges, qué no eliges. Hey, ¿qué tal si nadie puede realmente juzgar eso y puedes hacer lo que quieras? There's a lot of questions. Yeah, and we are in a melty Zoom. State. Melty Zoom. Melty Zoom. Melter Zoom. Melter Zoom. Tenemos un montón de preguntas y estamos en un Zoom derretidor. En un Zoom de derretidos. So yeah, let's check some questions if you want. Yeah, Bhavana is saying, what tool or questions can I ask? And how do I help my pre-teenager son to believe and practice?
Alguien pregunta, ¿qué preguntas, qué herramientas puedo usar y cómo puedo ayudar a mis preadolescentes hijos? Well, to believe would not be the greatest choice. Creer en no es la mejor elección. And good luck making a pre-teenager kid believe anything you say. Y buena suerte en tratar de hacer creer a un preadolescente algo. And if you want him to believe something, you're actually not allowing him to know what he knows. Y si tú quieres hacerles creer a ellos, no les estás permitiendo reconocer lo que saben. What if you would empower him with questions? ¿Qué tal si tú puedes empoderarle con preguntas? And allow him to also not choose that. Y permitirle a él incluso no elegir esto. What allowance can you have for him? ¿Qué permisión puedes tener para él? Because if you have a fixed point of view, he has to fight it. Porque si tú tienes un punto de vista fijo, él tiene que lucharlo. That's his job as a child to his mom or dad. Este es su trabajo hacia su madre como niño. Like, how much would our life would have been different if we knew to ask questions when we were kids? ¿Cómo nuestra vida sería diferente si supiéramos hacer preguntas desde que somos pequeños, Instead of fighting our parents en lugar de luchar nuestros padres? and trusting our body instead of fighting our parents? Y confiar en nuestro cuerpo en lugar de luchar a nuestros padres, Or believing somebody else? o creer en alguien más. Like trust, like Enric, you were talking about trusting. Trusting is not believing. Enric, tú estabas hablando acerca de confiar y confiar no es creer en. Believing is giving up your awareness to follow. Creer en algo es renunciar a tu conciencia para seguir a alguien. Trusting is relaxing into all that you know. Confiar es relajarte en todo lo que sabes. Wow, 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 wow. Spacey, spacey. Spacey, espacio. There's the question, a 10, 10, by Okay. Sonia. Maybe you can. Yes. 40 minutes ago. Las 10:10. ¿Vos puedes leerla? There's no time. Sonia dice, mi rodilla me duele mucho y mi marido e hijo están operados de las rodillas. Me pregunto si es mío, pero no se va. Sigue. ¿Cómo me comunico mejor con mi cuerpo? My knee, it's hurting so much. And my husband and my son, they've been operated on knees. And I ask if it's mine, but it's not going. I would, it's still there. And how do I talk better with my body? How do you talk to your body, Enric? I don't know. I just feel it. I just sense it. ¿Cómo hablas con tu cuerpo, Enrique? Digo, no lo sé, solo lo siento, solo lo percibo. What are you talking like? Oh, sorry. No, Go for it. I just wanted to say that it's so intense. I mean, for me, my body talks so intense, in an intensively way, really intense. So it's hard to ignore. Yeah, like we got to do so many things to just ignore, or like to switch or misunderstand what body is shouting. Yo digo que para mí es súper intenso, o sea, mi cuerpo
o sea, se expresa súper intensamente. Y creo que hemos hecho un montón de cosas como para cambiar eso, o sea, transgredir esto de alguna manera y no entender cuando el cuerpo está gritando. And also wonder where we make it significant. Like, how do you talk to the bakery man? Or like, how do you talk to your neighbor? Why would it be different? Y creo que lo hemos hecho también muy significativo, como, ¿cómo hablas con el panadero? ¿Cómo hablas con alguien más? What if it's not so complicated? ¿Qué tal si no es tan complicado? But also, what if it's not the way you expect, is it? I mean, what if it's not like talking to someone also, or like the way you would imagine that the body will answer you? Well, that's, yeah. ¿Y qué tal si no es tampoco, digamos, la manera en la que esperas que el cuerpo te va a hablar, ¿no? Si es como le hablaras a alguien. Everywhere you're waiting for that answer, Tu lugar donde estás esperando por esa respuesta, but your fucking body's not giving it. que tu jodido cuerpo no te está dando, Hostia. hostia, We destroyed and created. ¿los descreerías? Right, wrong it, that online book shorts, boys and beyond. It can be so indirect, Puede ser muy indirecto, like subtle. como sutil. It's like you're asking a question to your body Estás preguntando algo a tu cuerpo and you suddenly see an article that could be actually giving you awareness about what you asked. y de repente ves un artículo que te podía dar la conciencia que tú has estado pidiendo. Or you hear somebody talking on the road and that could be where the information is. O oyes a alguien hablando en la calle y tal vez esto es la información que tú estás buscando. Where have you dismissed really the awareness from your body, thinking that it has to come directly from your body that way? ¿Cuánto has dejado de recibir la conciencia de tu cuerpo porque venía de otro lugar? I like that. Me gusta esto. I have that a lot. Because this is how it is. I mean, if you are willing to listen to the body and to receive the awareness, it's not just about you. Mm-hmm. That also this you is just your mind. So me gusta esto porque si realmente estás dispuesto, o sea, si quieres saber más de tu cuerpo y más conciencia, es recibir de cualquier cosa y no es todo acerca de ti, que ese tú es incluso solamente tu mente. So if you don't have any like conclusion about how your body gives you awareness, maybe it's easier. Si no tienes ninguna conclusión acerca de cómo tu cuerpo te da conciencia, tal vez es más fácil. Mm-hmm. Ay, muy bien. And maybe there are some other questions, but we are sorry, guys. We are doing our. I'm Sorry, not no, going sorry. to try to check the other questions. I can't. Lo siento, chicos. Si hay preguntas que no hemos visto, estamos haciendo lo mejor y no vamos a tratar de encontrarlas todas ahora. We are being honest. True story. Estamos siendo honestos. I just want to address one thing. Me gustaría decir algo. Just here, Pri says, I run a recorded loop of the RNA process on myself. Digamos, puesto el loop del ARN en mí. Not sure if I'm doing the right thing. No estoy segura y si estoy haciendo lo correcto. There is no right thing. No hay cosa correcta.
there's just what does your body desire? Hay solo lo que tu cuerpo desea. What is going to create more? ¿Qué va a crear más? Is this going to work? ¿Va a funcionar esto? If you would give up the rightness of like doing the right thing or not doing the right thing, how much more relaxation would you have with your body? Si dejas ir la rigidez, lo correcto de qué es lo que va a funcionar o no, irá a funcionar mejor para tu cuerpo. Because it's also where we do access from this reality. Porque también es ahí cuando hacemos access desde esta realidad. So you have these magical tools. Así que tienes estas herramientas mágicas. And then you apply judgment to them. Y luego aplicas juicio en ellas. And you lose the magic. Y pierdes la magia. And you find a new way to judge yourself. Y encuentras una nueva manera de juzgarte a ti. Shall we destroy and create that? ¿Destruirías y descrearías eso? Right, wrong, good, bad, all that, fuck, short, the poison, the animals. There is no right way or wrong way. No hay una manera correcta o incorrecta. There's no right thing or wrong thing. No hay cosa correcta o incorrecta. Just ask. Simplemente pregunta. Light, heavy? ¿Ligero o pesado? Yes, no. Sí, no. Hola, go for it. Hola. Ángela pregunta qué es ARN. She is asking what is RN, what is ARN. Es ARN. ARN. Es, ¿cómo se dice DNA. esto? Sí, DNA, el ADN. And it's a body process. Y es un proceso de cuerpo. And what if this situation, crazy situation in the world, is just giving to you more of you and more consciousness? Because that's what is happening really for the ones that are willing to have more of them. ¿Qué tal si esta situación en el mundo loca te está dando más de ti, más conciencia? Porque esto es lo que realmente está pasando con los que están dispuestos a tener más conciencia. Entonces, ¿son tuyos los problemas? Muchos de los problemas que crees que tienes con esta situación. So, are all these problems yours? That you think that are yours with this situation? Or not really? Not really. And ask for ease. I'm asking for ease. I'm not saying that it's been so easy for me, all these things. Yeah. Y digo, pues, pregunta por facilidad. Y yo no digo que haya sido fácil para mí todo el tiempo, pero pido por eso. Do you like suffering or you would like to have more ease? ¿Te gusta el sufrimiento? Suffering, please. Tener más facilidad. No, Can I have another glass of suffering? Another beer of suffering? ¿Puedo tener otra copa de sufrimiento? ¿Otra dosis? Well, and also, how fucking smart are you to find access tools? ¿Y cuán espabilada o espabilado eres de encontrar las herramientas de Access? And yes, it's been intense and it can be intense. Y sí, ha sido intenso y puede ser intenso. But it doesn't have to stop you. Pero no tiene que frenarte. Yeah, what is available now that wasn't before? Sí, que está disponible ahora que no estaba disponible antes. And what can you know about you and your body that you couldn't know before? ¿Y qué puedes saber acerca de tu cuerpo que tú no podías saber antes? While people are believing their body is weak, what are you knowing about your body? La gente cree que su cuerpo es débil. ¿Qué sabes tú acerca de tu cuerpo? Yeah.
yeah, for me, this situation really made me have more of me and more trusting to my body. It's really like, oh fuck, like almost everyone is fucked up, so now I can trust me much more. Para mí toda esta situación me ha hecho confiar mucho más en mi cuerpo porque he dicho, oh, todo el mundo está realmente bastante fatal. Puedo confiar más en mí, en mi cuerpo. Yeah, totally. Because why would you follow people that is just crazy and insane and afraid? Mm-hmm. Porque, ¿por qué quisieras seguir gente que está loca y tiene miedo? Estos no son tus líderes. Estas no son tus referencias. These are not your leaders, your references. Yeah, it's like, are you going to be a victim or are you going to be a creator? Sí, ¿vas a ser una víctima o vas a ser un creador? And the biggest part of the world is doing victim. Y la mayoría, gran parte del mundo está haciendo víctima. Doesn't mean you have to. No significa que tú tengas que. It's a great moment to choose greatness. Es un buen momento para elegir grandeza. Mm. Yeah, so I think we are Done. done. Fried potatoes, fries. Need a little bit of ketchup. Creo que estamos, sí, estamos fritos, patatas fritas con un poco de ketchup. Patatas brava. Patatas bravas. Yes, you know it. Thank you, Enric. Gracias, Enric. Gracias, Kalpana. Thank you. Yeah, thank you all. Yeah, and also, I mean, we are just creating so many things together. I'm so happy for that, so excited. And I guess almost everyone knows here. Y estamos creando muchas cosas juntos y estoy súper contento y con ganas. Y creo que la mayoría de aquí lo sabéis. And just to let them know, we are having next weekend this magic creation in Calgras, here in the center of Catalonia, Spain. Y estamos teniendo estas clases la semana que viene aquí en el centro de Cataluña, en Calgras, en España. And just to let you know, there is a few classes coming up. There are a three-day body class, that is 3 days, and also one evening specialty class about classes about entities. Y tenemos 3 días de cuerpo, que son 3 días, y luego tenemos esa tarde, el primer día, el viernes, con una noche de especialidad, con clases de entidades, con Kalpana. Really excited for that. Estoy muy contenta con esto. Y nada, que tenéis más de esto, van a ser 3 días de cuerpo, solo es presencial. Las entidades pueden ser también en línea. The 3-day body class is live and entities classes can be online also. And just to let you know, the people are close here. Also, you are invited if you are in another part of the world. You can join us. There is no much restrictions in Spain. Just the normal restrictions to get to the country, a test or something. But then here you can just move here and you can come. Y estoy diciendo que si sois de otra parte del mundo también podéis venir. No hay muchas restricciones en España, solo lo típico, un test o algo para llegar. Luego aquí te puedes mover tranquilamente y puedes venir con nosotros. And we are going to have like a celebration and premiere because the place is getting ready for this, and it's going to be like the first classes, not the first one, but almost the first, with different facilitators. And so we are going to have a celebration and a trade the same day that we have these evening classes. So on Friday 22 the next week, just in 1 week. Just in a week, you guys. Oh, it's in 1 week. So right now, next week we will be partying. Yep.
Así que For chicos, sure. deciros eso, que va a haber una celebración también, una inauguración con el sitio, porque estamos ahí creando estas clases. No es la primera, pero sí las primeras con más de un facilitador. Y vamos a tener pues eso, una celebración, un compartir ahí, un tomar algo y también un intercambio. O sea, esa misma tarde del viernes 22, en una semana justo. Join us. Ven con nosotros, Yes, yes. Cool. mueve tu culo y ven. No te vamos a pedir nada por entrar. Move your ass and come. We are not going to ask anything to get in. You show your ass and we I was will. gonna say no anal testing. Oh, no. Así que no vamos a pedirte nada, nos muestras tu culo y te vamos a dejar entrar. Kalpana dice, no hay ningún test anal ni nada de eso. Oh, guys, it will be so fun to see you live. Va a ser muy divertido de veros en directo. And otherwise on the screen again. Y si no, pues en la pantalla de nuevo. Yeah, thank you very much all. Gracias a todo el mundo. Thank you, Kalpana. Gracias, Kalpana. Welcome. Also, if you guys are living in Belgium, I have a body class end of October. If you want to come to Brussels, the capital of Europe. Y si estáis en Bélgica, también voy a tener una clase al final de octubre en Bruselas, la capital. Yes. So let's Also having another follow one. your body. Yeah, sigue tu cuerpo. Also having one in Madrid on November. También voy a tener una en Madrid en noviembre. Así que, bueno. Yummy. Yummy, yummy. Delicioso. Thank you very much. Bye, everybody. Gracias, Enric. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye, everybody. Bye, bye. Bye. Gracias, gracias. Thank you. Thank you.